कंप्यूटर सेंटर हकीम अब्दुल हमीद साहब। इस्लामिक स्टडीज बहुत ही उम्दा है। क्या बात है, उर्दू में खुशामदीद इस्तेमाल। बीस स्कॉलर्स में 22 स्कॉलर में यहाँ एमफिल भी होता है सर क्या? लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होता है। यहाँ पटेल स्टडीज डिपार्टमेंट है, उसमें एमफिल होता है। यहाँ से डायरेक्ट पीएचडी होती है। और आपकी 35 किताबें आई हैं क्या सर? हाँ। किन किन मौजूआत पर आपने वो किताबें लिखी हैं? सूफीज़्म पे, मदरसा एजुकेशन पे जी, और आपके तारीख पे, और जो है अरबी ज़ुबान व अदब पे, इसमें हमारी किताबें मौजूआत पे आई हैं। कुछ तर्जुमा भी है क्या सर? तर्जुमा हमने एक किताब का किया था नुसरतुल अदब के नाम से, जो कश्मीर में चल रही थी ज़माने के अंदर, जी, उसका तर्जुमा किया था, लेकिन अभी शायद नहीं हुई है। उसकी जरूरत भी खत्म हो गई, इसलिए दूसरी किताबें फिर आ गई। जी, यहाँ पर बाद में दूसरी मौजूआत जहन में आ जाते हैं तो तो वो तर्जुमा है, तो रखा हुआ है। कोई यहाँ से कोई रिसाला शाया होता है सर क्या? यहाँ से स्टडीज इन इस्लाम पहले शाया होता था, फिर उसके बाद वो स्टडीज आन इस्लाम शाया होने लगा, लेकिन अभी वो 4-5 साल से बंद है। आपकी सर पहली ही तैनाती यहाँ हुई क्या? नहीं, मैं इससे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था। वहाँ भी इस्लामिक स्टडीज में रहे? वहाँ मैं थियोलॉजी डिपार्टमेंट में था, सुन्नी थियोलॉजी में था। सुन्नी थियोलॉजी में कभी गया हूँ सर वहाँ में? वहाँ से टेम्परेरी थी जी, तो 1990 में यहाँ एज ए परमानेंट यहाँ आ गया मैं। अच्छा, 1990 से यहाँ पे है। तो यहाँ कितनी फैकल्टी है सर? यहाँ फैकल्टी तो कई एक है, साइंस फैकल्टी है। ये आप इस फैकल्टी में कितने? ये फैकल्टी में तभी तो 2 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी, अब डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया है। 3 डिपार्टमेंट है इस फैकल्टी में, जिसको ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। जी, तो इसमें 3 डिपार्टमेंट अभी है। 3 डिपार्टमेंट। आपके यहाँ स्टाफ कितना है सर? हमारे 9 लोगों का स्टाफ है। 4 लोगों का? 9 लोगों का। 9 लोगों का स्टाफ है। एचओडी का नाम क्या सर? एचओडी अरशद हुसैन साहब अभी हुए हैं, अभी नहीं है यहाँ पर। जी, शुक्रिया सर। वो जो सर सदर हिंद से आपको इनाम मिला है किस? अरबी जुबान अदब की खिदमत में मिला है। जी, अरबी जुबान अदब की खिदमत में मिला है 2018 में सर? 2018 में मिला है। और उसी साल आपको सऊदी अरब हुकूमत ने उससे पहले एजाजी तौर पर 2006 में बुलाया था जी, फिर 2018 में बुलाया हज के लिए उनकी तरफ से आपको दावतनामा मिला सर, मेहमान के तौर पर सर। जी, 2 मरतबा उन्होंने कराया। और कहाँ से अवार्ड मिले हैं आपको? उसके अलावा ये तो बड़े 2 अवार्ड हैं जो आपकी खिदमत तो इतनी है, 35 किताबें आती हैं। अवार्ड की तो कोई लिस्ट नहीं हमारे पास, कभी लोग अवार्ड मिले, लेकिन ये बहुत अगर 15-20 अवार्ड मिले मुख्तलिफ जगहों से। जी, नहीं, इससे बड़ी एजाज की बात क्या हो सकती है? आपका इतना इल्मी अदबी शगफ है, तसानीफ मुसलसल लिखते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपने काम किए हैं और इतने असफार हैं आपके। जी, सफरनामा ईरान में किताब शाये हो गई मेरी, सब आपको पेश करता हूँ मैं। सफरनामा ईरान है ना? सफरनामा ईरान, हाँ, वो भी छप के आ गई है। ईरान के लोगों ने शाये किया है। अच्छा, वहीं से शाया हो गया सर? वहाँ की किताबों से शाया हुआ है। तो हमें भी एजाज बख्शिएगा कभी। मैंने GN के पब्लिकेशन से पिछले अभी मैं साल से आपको पेश करता 100 किताबें तकरीबन शाया की हैं अपने इदारे से यहाँ। तो आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मैं मेंबर हुआ हूँ मैं, अभी बार जाना आना होता है। अच्छा, वहाँ श्रीनगर यूनिवर्सिटी ना, कश्मीर यूनिवर्सिटी? जी, आपकी जो अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है सर, उसका फाउंडर मेंबर में हूँ। अच्छा, वहाँ अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी में उसका फाउंडर मेंबर में हूँ मैं। जब उसकी स्थापना हो रही थी, दुनिया कायम की जा रही थी, उसका मेंबर में एक था माशाअल्लाह। और बाकायदा शेख अब्दुल्ला से मतलब उसमें जो है फारूक अब्दुल्ला साहब घर में बाकायदा मीटिंग उसके अंदर में मौजूद था। माशाअल्लाह। यहाँ का इस यूनिवर्सिटी से जो अब्दुल हमीद साहब की वजह से जिसकी बुनियाद पड़ी, हकीम अब्दुल हमीद साहब की वजह से, मैं जुबैर रिजवी यहाँ हमदर्द दवाखाना में काम करती थी जब ये दवाखाना था। तो उन्होंने अपनी खुद नविश्त गर्दिश पा में हकीम साहब का बेहतरीन अल्फाज में जिक्र किया और खराज अकीदत उन्हें पेश किया। हकीम साहब शौकीदार लाजवाब वो शख्सियत थी। जाहिर है कि उनका जमाना मैंने काफ़ी मुलाकातें मेरी रही उनसे, जो है जमाने के जिनको 1995-96 का वैसा हुआ में।
تو چونکہ 90 میں آ گیا تھا میں. اچھا 90 میں آ گئے تھے جی. تو ان سے ملاقاتیں رہی ہیں 3 سال سے ماشاء اللہ. بڑی ہمیں میرا دل بہت مسرت ہوئی یہاں دیکھ کر. جی ماشاء اللہ. اور ادارہ بہت اچھا ہے سر. ہاں ادارہ ماشاء اللہ بہترین طریقے سے ادارہ ہے. نظم و ضبط سے کام. اے گریڈ یونیورسٹی ہے انڈیا کے اندر. یونیورسٹی نمبر اے گریڈ ہے وہ. ٹھیک ہے لوگ کام کر رہے ہیں. بڑھنے کے آگے امکانات زیادہ ہیں. نہیں بہت امکانات ہیں انشاءاللہ. اب تو آہستہ آہستہ اور اس میں ترقی ہوگی. آگے اساتذہ کی وجہ سے اس کا نام انشاءاللہ تعالیٰ. کتابیں پبلش کے لیے بالکل تیار ہے سر. یہ ہم نے لاک ڈاؤن. اچھا یہ چھپنے کے لیے جا رہے ہیں سر. ماشاء اللہ. تو آپ نے بتایا لاک ڈاؤن میں صاحب نے سر زیادہ ہی کام لگتا ہے کیا. ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ آغاز و ارتقا. ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صدر جمہوریہ ہند ایوارڈ یافتہ. ماشاء اللہ. اس کے کنٹینٹ بھی تو بہت عمدہ ہوں گے سر. تمام چشتیہ خاندان اور تمام اولیاء کرام اس میں آ جائیں گے. چشتیہ خاندان ہندوستان بھر کے شمالی ہند جنوبی ہند دونوں سے جی 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 ماشاء اللہ. یہ ہے ماشاء اللہ. بہت معلوماتی کتاب ہے سر. بہت معلوماتی کتاب ہے. آستان عالیہ حضرت میرا جی حسین چشتی حیدرآباد. واہ. ماشاء اللہ. تو سر یہ بہت ضخیم کتاب ہے. دوسری تو معلوماتی بھی ہے. بہت معلوماتی کتاب ہے سر. انشاءاللہ اپنی نوعیت کی بالکل پہلی کتاب ہوگی یہ سر. انشاءاللہ. نہیں یہ سلسلہ بہت اچھا ہے سر. اور یہ قلمی مارکے ہیں جتنا ہمارے یہ سب پریس جا رہی ہیں کیا سر؟ واہ واہ واہ. یہ یہاں سے چھپ رہی ہے. نہیں نہیں وہ تو ہے سر. لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی ہونی چاہیے. لوگوں جتنا تعارف ہو سکتا ہے. اب میں پہلی بار یہاں آیا ہوں. ورنہ میں دلی میں 8 سال تک رہا ہوں. میں کوئی جگہ رہی نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں. 35 بکس میرے پبلش ہوتے ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی میں جامعہ ملیہ میں چل رہے ہیں. اچھا سر. یو پی بورڈ کا سلیبس میں نے ہی بنایا ہے. یو پی. اچھا. ہزاروں بچے اس کو پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے راجناتھ سنگھ جو انہوں نے مجھے مہاوجدان کا ایوارڈ دیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی پٹنہ پنجاب پر بھی تصویر دیکھنے لگی ہوئی ہے. جی جی جی. تو بہت اچھا لگا سر. یہ تو یہاں آ کر ہی مجھے پتا چلا کہ میں اچھی جگہ پر پہنچا ہوں. اور میرے اوپر بھی 2 مرتبہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. ماشاء اللہ. کہاں سے سر؟ بنارس یونیورسٹی سے دلی یونیورسٹی میں ایم فل کا مقالہ لکھا. اچھا دلی یونیورسٹی سے بھی. وہاں بھی گئے ہیں ہم. وہاں کچھ دن پہلے عربک ڈپارٹمنٹ میں گئے تھے اسلام سے. اللہ تعالیٰ مزید کامیابی سے نوازے. کوئی بڑی وہ ٹرافیز ہیں جو سر کو دی گئی ہیں. بہت ان کی سرگرمی کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے. الحمدللہ. President of India 2018. ماشاء اللہ. ہمیں کو یہاں جانے کے لیے فون کرایا تھا. تو ہماری ذمہ داری ہے تو مجھے پتا تو یاد ہوگا. ہاں 2:30 بجے.
یہ سر آپ کی کتابیں ہیں سر، اس جلدوں میں بھی چھپی ہیں. تاریخ مشائخ قادری، تاریخ مشائخ. کہاں سے آپ آئیں گے؟ ہاں تھوڑا سا آ جائیے، بتا گون پولیس آ جائیے، پولیس آ جائیے نیچے یہاں سے. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے آ جاؤ. اس کو تو ہاں جان تو نہیں ہوگا ہے نا. اچھا ماشاء اللہ، اپنی طرف سے سر. اچھا واہ. شاہد مہدی صاحب ہیں، شیخ رسول صاحب ہیں، اور کتابوں کی جلدیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا علمی ادبی ذوق ہے. یہ سر ایگزامنر رہے ہیں آپ کے پاس نمونے بھی تھا سر. ہاں یہ جی جلد اول دوم شاہ محمد صادق. آپ مختلف یونیورسٹیوں کی تھیسس تو آپ تک آتی ہوگی سر ایوالویشن کے لیے، باہر ملکوں سے بھی سر. آپ کے انٹرویو میں سر کتنے